वेलकम नाजरीन। मैं हूं आपका मेजबान चौधरी अब्दुल रहीम शाहिद। आप देख रहे हैं ARS न्यूज। नाजरीन, टिक टॉक स्टार हरीम शाह और संदल खटक ने आजकल पाकिस्तानी सियासत में बड़ी खलबली मचा रखी है। वफाकी वजीर जरताज गुल ने मामला कौमी असम्बली में उठाया तो इसके साथ एक वीडियो वायरल हो गई जिसमें वो बगैर नाम लिए नामुनासिब अंदाज में मरियम नवाज को तनकीद का निशाना बना रही हैं। कौमी असम्बली में जरताज गुल के खिताब और इस वीडियो के वायरल होने पर जहां एक नई बहस शुरू हो गई है, वहीं पाकिस्तानी जरताज गुल साहबा को पर टूट पड़े हैं। ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। इससे कबल अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ARS न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियोस को देखते हुए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करने के साथ बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर वीडियो आप तक जो है वो बर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन, कुछ दिन कबल एंकर पर्सन मुबशर लुकमान के साथ एंकर पर्सन राय साकब खरर ने अपने एक प्रोग्राम में दावा किया कि हरीम शाह के पास फवाद चौधरी की गैर इखलाकी वीडियोस हैं और कहा कि एक खातून वजीर की भी वीडियो है जो कहती है कि वजीर आजम बहुत हैंडसम है। हम आपको मुबशर लुकमान और राय साकब खरर की गुफ्तगू की एक झलक दिखाते हैं। भी नहीं थे, पीटीए के एक एक्टिविस्ट थे, एक वर्कर थे या लीडर कह लीजिए, तो फैजुल हसन चौहान साहब इनको हर जगह भेजते थे फोन करना। लेट से मेरा आपसे ताल्लुक है, मेरा शेख साहब से ताल्लुक, किसी दोस्त से ताल्लुक है, तो आप पहले कॉल कर देते हैं, मेरा फलां गेस्ट आ रहा है, जरा अकोमोडेट करना। अब वो जब गेस्ट इंट्रोड्यूस करवाते करवाते वो गेस्ट सारा कुछ रिकॉर्ड भी कर रहा था, लेकिन बदकिस्मती चौहान के साथ ये हुई, शरीफ आदमी के साथ, कि उसको ये पता नहीं था। शरीफ आदमी मैं यही कहूंगा, खुदा को हाजिर नाज़िर जान मैं के फिर सर यही कहूंगा कि मैं इखलाक से नहीं गिरूंगा, मैं नहीं इखलाक से गिरूंगा। तो आदमी कह देना, ये आदमी आदमी कहना भी वैसे अनजस्टिफाइड था, लेकिन चले आप कह रहे हैं तो चौहान बेचारा खुद भी रिकॉर्ड हो रहा था जो वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा था थ्रू आउट। ये एक वीडियो जो लीक हुई है फैजुल हसन चौहान की, इनके साथ ये एक वीडियो नहीं है, इसमें बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस लोगों के बारे में भी हैं। और मैं आपके शो में बता रहा हूं कि हमारे एक बड़े सीनियर मिनिस्टर है, आपको टेलीविजन पर रोज नजर आते हैं, बड़ा शोर शराबा मचाते हैं, पहले मरकज में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे फवाद चौधरी साहब। हरीम का और संदल का क्लेम यह है कि उनके पास फवाद चौधरी की बेतहाशा वीडियोज हैं। वीडियोस जी, तो वीडियोस तो आपकी भी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है। मेरी अल्लाह कभी ना करे वो जो वीडियोस बशीर साहब आपकी और मेरी किसी के पास हो, अल्लाह कभी ना करे। ऐसी वीडियोस येट अगेन आई एम कोटिंग, अल्लाह कभी ना करेगा वीडियो आपकी मेरी या किसी भी शरीफ आदमी की, आमीन आमीन वो आमीन। किसी लेकिन भी क्या इखलाक से करी हुई इखलाक से गिरी हुई वीडियोस है और फवाद चौधरी की है। फिर कह रहा हूं, मुझे दैट वाज आई ओपनर फॉर मी, मुझे शॉक में चला गया जब तक वो देखी नहीं है। आपने देखी है जी, खुद? मुझे मेरे तक वो आई वीडियोस। उसके बाद आगे क्या होता है, एक खातून वजीर है जिसका आपने भी ओपनिंग में बताया, उन्होंने इनकी पर्सनल डिटेल्स लीक की हैं। अब मैंने उसके थोड़ा सा और डिग आउट किया कि यार पर्सनल डिटेल्स आप कितना किसी के, आप उनके आईडी कार्ड, पासपोर्ट, उनकी फैमिली के बारे में क्यों लीक करोगे? तो पता ये चलता है कि जी उन खातून वजीर के भी बहुत सारी वीडियोस इनके पास है, हरीम के और संदल के पास है। और ये स्टोरी यहां तक खत्म मैंने नहीं कहा होती। ना, प्रसाद पता नहीं कौन कौन खा रहा है। ये बहुत पुरानी स्टोरी चलती आ रही थी, ये कोई 4-5 साल से ये लोग मवाद इकट्ठा करते आ रहे थे, और इमेजिन कीजिए कोई 4-5 साल वो उन्होंने डाइजेस्ट किया, उसको प्रॉपर्ली वो पकाया है। यानी इसका मतलब पक्की भी है। यस, they were professionals and then they released every single video slowly. अभी तो नहीं की उन्होंने रिलीज, जो आप वीडियोस जिनका वो आ जाएंगी, वो बहुत जल्दी आने वाली है। अच्छा। उसमें बहुत सारी पावर्स हैं जो एक्टिवेट हैं इस टाइम पे कि नहीं आनी चाहिए वीडियोस, नहीं आनी चाहिए। और फिर एक कैंपेन पीटीआई ने विद इन पीटीआई लॉन्च कर दिया कि यार अगर वीडियोस आ भी जाती हैं तो क्या डैमेज करेंगे। अब मैंने इस पे आगे से कमेंट किया। नाजरीन, राय साकब खरर ने खातून वजीर का नाम तो नहीं लिया, लेकिन वो इशारा ऐसे दे गए, बात बहुत आगे निकल गई। ताहम इस वीडियो के बायस फवाद चौधरी ने मुबशर लुकमान को शादी की एक तकरीब में थप्पड़ भी मारे और पीटीआई की खातून वजीर जरताज गुल ने ये मामला कौमी असम्बली में भी उठा दिया। वजीर मुमलकत बराए मौसमियाती तब्दीली जरताज गुल ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि बगैर सबूत के किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। इज्जत सबकी बराबर है, खवातीन भी इलेक्शन लड़कर आती हैं। उन्होंने नून लीग पर तनकीद करते हुए कहा कि ये तो खुद औरतों को गालियां देते हैं। क्या आप भूल जाते हैं कि हम भी किसी की माएं बहनें हैं? मेरी बहन ऑस्ट्रेलिया से मुझसे पूछ रही है कि ये वीडियो वाला मामला क्या है। स्पीकर साहब, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जब यहाँ पे आप खड़े होकर दूसरों को नसीहतें करते हैं ना,
عورتوں کو گالیاں دیتے ہیں. تب یہ بات یاد رکھیے کہ کس کس میں حوصلہ ہوتا ہے کہ عورتیں الیکشن لڑ کے یہاں پہ کھڑے ہو کے یہاں پہ بات کرتی ہیں, اپنے وسائل کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے کھڑی ہوتی ہیں. یہاں جب ہم الیکشن لڑ کے آتے ہیں تو 12 ٹھیک ہمیں کہتے ہیں میڈیا والا اپنے کس کلر کے کپڑے جوتے پہنے ہوئے, کہاں سے آپ پرس خرید کے لائیے, نہ جواب دو تو کہتے ہیں کہ یہ بدتمیزی کر رہی ہے. آپ کے ساتھ جب آپ کسی میڈیا کے چینل کے اوپر بیٹھ کے کہتے ہیں تو آپ لوگوں کو کیا یہ بھول جاتا ہے کہ یہ خاتون کسی کی بیٹی ہے, کس کی ماں ہے, 4 سال کی میری بیٹی ہے. بہن میری آسٹریلیا میں بیٹھ کے مجھ سے سوال کری کہ کون سی ویڈیو, کس کی ویڈیو. یا تو آج آپ بتائیں کہ اگر آپ کے پاس اتھینٹک کوئی ویڈیو ہے کسی کو پر الزام لگانے کے لیے, اگر نہیں ہے ویڈیو تو پھر FIA ان کو پکڑے, سائبر کرائم کے تحت ان کو پکڑا جائے. یہاں پہ بیٹھ کر ہمیں یہ نہ سکھایا جائے کہ آپ ہمیں ان سے بیٹھ کے کہتے کہ آپ نے پچھلے زمانے میں کیا کیا تھا. آپ تو امت محمدی ہیں, امت محمدی نے آپ کو حضرت فاطمہ تو زہرا کی آپ کو یقین دلائی ہے. جب وہ تشریف لایا کرتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محبت اور احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے, اپنی چادر مبارک بچھا دیا کرتے تھے. آپ یہاں پہ خوش ہو رہے ہیں کہ عورت کی یا کسی کی یا مرد کی تذلیل ہوئی عزت سب کی برابر ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم الیکشن لڑ کے آتے ہیں ہم ولنریبل ہیں. اس ملک اور قوم کی ہزاروں بیٹیاں ہیں, 52% میں بہت ساری زرتاج گل ہوں گی, لیکن کس کو یہاں پہ آئی ہے کہ وہ یہاں پہ آئیں. آج آپ کو موقع ملا ہے کیونکہ ہم آسان ٹارگٹ ہیں, اور جب ہم آسان ٹارگٹ ہوتے تو آپ آدھے ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں, آپ ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ تم اینکر پرسن تھے. یہ کیا طریقہ ہوا؟ کہتے ہیں کہ تمام بیٹیاں برابر ہوتی ہیں, ہم یہاں پہ کسی کو جواب دہ ہوتے ہیں. جب آپ کے پاس ثبوت نہیں ہوتا, جب آپ کے پاس بات نہیں ہوتی, یہ صرف کہنا کہ ایک وزیر موصوف ہے ان کی ہنسی مشہور ہے. اب آپ میری ہنسی سے بھی جلتے ہیں, میں آپ سے پوچھ کے ہنسوں گی, میں آپ کی ذہنی غلام ہو گئی ہوں. آپ نے مقابلہ میرے خیال میں اس کو ناظرین, زرتاج گل کے قومی اسمبلی میں کیے گئے خطاب کے ساتھ ایک اور ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے, جس میں وہ نام لیے بغیر مریم نواز کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں اور نہایت ہی نامناسب انداز میں انہیں بھگوڑی قرار دے رہی ہیں. مریم نواز باہر جانے کی خواہش کر رہی ہے, پیٹیشن بھی لاہور ہائی کورٹ میں فائل کر دی ہے. دیکھیں میری بات سنیں, ساری دنیا کو پتہ ہے کہ خاندان شریفہ کا نام خاندان بگوڑا ہونا چاہیے. ان کو عادت ہے تو ایک اور بگوڑی صحیح اگر وہ جاتی ہیں. دیکھیں اب قانون کیا کہتا ہے, قانون ہی بتائے گا, لیکن یہ زیادہ المیہ جو ہے یہ پاکستان کے لوگوں اور ان کے PMLN کے ورکرز کے لیے ہیں کہ دیکھیں وہ خود یہاں سے بھاگے لندن میں جا کے, لندن سے جو ہے وہ اس وقت میٹنگ کر رہے ہیں, شاپنگ کر رہے ہیں, اور وہاں سے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں یوں ہوگا. بچے باہر, جائیدادیں باہر, سیاست باہر, حکومت باہر, یہاں پہ صرف یہ پیسہ لوٹنے کے لیے, لوٹ مار کرنے کے لیے آتے ہیں. تو دیکھیں اب کیا کہتی ہے کورٹ, تو ہم کورٹ کے مطابق ہی فیصلہ کریں گے. ناظرین, زرتاج گل کے ماضی میں مریم نواز کے خلاف دیے گئے نامناسب بیانات کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں اور لوگ ٹویٹ پر اسے مکافات عمل قرار دے رہے ہیں, اور خاتون وزیر کو شدید تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے کہ کل تک زرتاج گل کی کوئی ماں بہن بیٹی نہیں تھی اور وہ دوسروں کی بیٹیوں کی پگڑیاں ہنس ہنس کر اچھا رہی ہے. اب جب اس کا اپنا ذکر شروع ہوا تو اسے انسانیت یاد آ گئی, جو بویا وہ کاٹنے کا وقت آ گیا ہے.